بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں 10ویں کلاس کے طلباء کو نئی کلاس میں آنے کے لیے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں نصر اللہ بطافی اور آج ہمارا اردو کا لیکچر ہے اور اردو میں ہم نے پڑھنا ہے آج گرامر یا قواعد۔ گرامر یا قواعد کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر زبان میں کچھ قوانین اور اصول ہوتے ہیں اور وہی قوانین اور اصول جو ہیں وہ قواعد یا گرامر کہلاتے ہوتے ہیں۔ جب تک ان قواعد اور گرامر کے اصولوں کو صحیح طور سے سمجھا نہ جائے یا سیکھا نہ جائے تو اس زبان پر عبور حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا قواعد کے اردو زبان میں دو حصے ہیں، پہلا ہے صرف اور دوسرا حصہ ہوتا ہے نحو۔ حصہ صرف کیا چیز ہے؟ وہ حصہ جس میں مفرد الفاظ سے بحث کی جاتی ہے۔ مفرد سے مراد اکیلے لفظ سے، واحد لفظ سے۔ مثال کے طور پر آگے وہ بتائے گا آپ کو کہ یعنی وہ لفظ کہ وہ واحد ہے یا جمع، مذکر ہے یا مؤنث، اسم ہے یا فعل یا حرف۔ اسے علم صرف میں لفظ کے لغوی معنی کے بجائے اس کے مفہوم سے بحث کی جاتی ہے۔ علم صرف میں لفظ کے لغوی معنی کو کبھی بھی بحث میں نہیں لایا جاتا بلکہ اس کے مفہوم سے بحث کی جاتی ہے۔ اور قواعد یا گرامر کا وہ حصہ جس میں مرکب جملوں اور ان عبارتوں سے بحث کی جائے اسے نحو کہتے ہیں۔ دوسرا، نحو کے دو حصے ہیں، نحو تفصیلی یعنی جملوں کو الگ کرنا، دوسرا ہے نحو ترکیبی، مرکب جملوں کو ملانا۔ نحو تفصیلی میں جملوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا جاتا ہے اور نحو ترکیبی میں مرکب جملوں کو آپس میں ملایا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں حصہ صرف کی طرف۔ حصہ صرف میں پہلا ہے لفظ۔ انسان اپنی زبان سے جو کچھ بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، مثلا کتاب، قلم، پانی وغیرہ۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، لفظ موضوع اور دوسرا ہے لفظ محمل۔ بعض لوگ اس محمل کو محمل پڑھ لیتے ہیں۔ اگر فیروز اللغات یا جدید اردو لغات، اظہر اللغات ڈکشنری اٹھا کر دی جائے، دیکھی جائے تو اس پر باقاعدہ واضح طور پر اس لفظ پر اعراب لگائے گئے ہیں اور میم کے اوپر پیش لگا کر انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ یہ لفظ محمل ہے، محمل نہیں ہے۔ یہ ذرا تصحیح کر لیجیے گا اپنی۔ لفظ موضوع وہ لفظ جس کے کچھ معنی ہوں اسے لفظ موضوع کہا جاتا ہے، مثلا روٹی، کھانا، کرسی وغیرہ۔ دوسرے عام الفاظ میں لفظ موضوع کی تعریف کہ ایسا لفظ موضوع یا ایسا لفظ جو آسانی سے سمجھ آ جائے اسے لفظ موضوع کہا جاتا ہے۔ کیونکہ کتاب اور گرامر کی روح سے تو اس کی تعریف یہی بنتی ہے کہ جس کے کوئی نہ کوئی معنی ہو۔ بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں وہ اس بات کو بھی نہیں سمجھ پاتے کہ معنی کیا چیز ہوتی ہے، تو لہذا آسان الفاظ میں یہی بتاتا ہوں ان کو کہ ایسا لفظ جس کا نام سنتے ہی یا ایسی چیز جو سامنے آتے ہی آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کیا چیز ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، یہی اس کے معنی ہیں، یہی لفظ موضوع ہے۔ دوسرا ہے لفظ محمل۔ لفظ محمل وہ لفظ جس کے کوئی معنی نہ ہو، بے معنی ہو، اسے لفظ محمل کہا جاتا ہے، مثلا وقاب، ووٹی، وانا۔ یہ ایسے لفظ ہیں جن کے کوئی معنی نہیں ہے، کہیں استعمال نہیں ہوتے، کسی زبان میں استعمال نہیں ہوتے، تو انہیں لفظ محمل کہا جاتا ہے۔ لفظ موضوع کی قسمیں، لفظ موضوع کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کلمہ اور کلام۔ پہلی قسم کلمہ، اکیلے بامعنی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ ایسا لفظ جو اکیلا ہو، مفرد ہو اور بامعنی ہو، اس کے کوئی نہ کوئی معنی بھی ہوں، کلمہ کہلائے گا۔ مثلا مسجد، گھر، آیا، یہ لفظ اکیلا بھی ہے اور مسجد کا نام جیسے سامنے آئے گا بامعنی لفظ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ مسجد کس کو کہا جاتا ہے، کیا چیز ہوتی ہے، مسجد میں جا کر عبادت کی جاتی ہے، تو یہی اس کے معنی ہے، یہی اس کی آسانی سے سمجھ آ جانے والی چیز ہے، بات ہے، تو اسے کلمہ کہتے ہیں۔ دوسرا ہے کلام۔ کلام دو یا دو سے زیادہ بامعنی لفظوں کے مجموعے کو کلام یا مرکب کہا جاتا ہے۔ اور مثال کے طور پر نیک لڑکا، یہ دو لفظ کا مجموعہ ہے، نیک لڑکا، اور اسلم نیک ہے، یہ تین الفاظ کا مجموعہ ہے۔ یہ
कलाम भी हो गया या मुरक्कब भी कहलाएगा। आगे कलमा की किस्में हैं। कलमा की 3 किस्में हैं। पहली किस्म इस्म, दूसरी है फेल, तीसरी है हर्फ। इस्म, फेल और हर्फ 3 किस्में इसकी। तो पहली किस्म की तरफ आते हैं कि इस्म क्या चीज है? ऐसा कलमा जो किसी शख्स, जगह, चीज या कैफियत का नाम हो। इस्म जो किसी शख्स, जगह, चीज या कैफियत का नाम हो तो वो इस्म कहलाता है। मसलन महमूद एक इस्म है, लाहौर एक जगह का नाम है, किताब एक चीज का नाम है, तो ये इस्म है ये सब। उसके बाद फेल की तरफ आते हैं। तो वो कलमा जो अपने मैनी के एतबार से मुस्तकिल हो। ऐसा कलमा जो मुस्तकिल बुनियाद पर अपने मैनी के एतबार से एक जगह ही कायम रहे, डटा रहे और किसी काम का करना, होना या ना होना बताए। फेल के मैनी भी काम होते हैं और इसकी तारीफ में भी यही है कि किसी काम का करना, होना या ना होना ये फेल से जाहिर हो तो वो फेल कहलाता है। और याद रखें कि फेल का ताल्लुक ज़माने से होता है और ज़माने 3 किस्म के होते हैं। तो फेल की कोई भी बात आएगी, कोई भी कलमा आएगा तो उसमें कोई ना कोई ज़माना भी पाया जाएगा। तो अगर उसमें कोई ना कोई ज़माना पाया जाता है तो वो फेल कहलाएगा। मिसाल के तौर पर वो आया था, जाता है या लिखेगा। ये 3 मिसालें मैंने आपको दी हैं। तीनों मिसालों का ताल्लुक तकरीबन 3 ज़मानों से है। उसके बाद हर्फ, वो कलमा जो अकेला तो कुछ मैनी ना दे लेकिन दूसरे कलिमात के साथ मिलकर मैनी दे और उनमें ताल्लुक भी पैदा करे और वो अपने मैनी के इजहार के लिहाज से दूसरे कलिमात का मोहताज ना हो, उसे हर्फ कहते हैं। मिसाल के तौर पर में, से, तक वगैरह ये हर्फ है। उसके बाद इस्म की 2 किस्में होती हैं। पहली किस्म इस्म ज़ात, दूसरी किस्म इस्म सिफत। इस्म ज़ात वो इस्म है जो किसी वजूद और हकीकत को ज़ाहिर करे, इस्म ज़ात कहलाएगा। मसलन कलम, दीवार, अकरम वगैरह ये इस्म ज़ात की मिसालें हैं। और इस्म सिफत वो इस्म है जो किसी की अच्छी या बुरी हालत को ज़ाहिर करे, इस्म सिफत कहलाएगा। सिफत के मैंने भी वही है, खूबी और अच्छी या बुरी हालत। किसी के अंदर चाहे वो अच्छाई पाई जाती है या उसके अंदर कोई बुराई पाई जाती है या उसके अंदर कोई भी हालत है, कोई भी कैफियत है, वो उसकी सिफत ही कहलाएगी। अच्छी या बुरी हालत दोनों हालतें सिफत में शामिल होती हैं। तो मसलन नेक लड़की और तेज घोड़ा ये 2 मुरक्कबात मैंने लिखे हैं यहाँ पर और देखते हैं इन दोनों मुरक्कबात में सिफत कौन सी है। तो जाहिर है कि नेक होना एक सिफत है, एक खूबी है, अच्छाई है किसी के अंदर, तो नेक सिफत है और घोड़े का तेज होना इस घोड़े की खूबी है। तो नेक और तेज दोनों इस्म सिफत हैं। आज का हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ, बाकी इंशाल्लाह कल से यहाँ से आगे चलेंगे।